عسلامة من جديد أصدقائي. دونك باش نتبعو توا البارتي 2 متاع الفيديو اللي شفناه متاع les études qualitatives d'une réaction chimique pour première année secondaire. d'accord. دونك ما تنساوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. دونك نكملوا مع بعضنا باش نشوفوا توا رياكسيون اكزوثيرميك رياكسيون اندوثيرميك. شنو معناها؟ دونك نبداو برياكسيون اكزوثيرميك. منين تجي هكا الشالور ديجاجي باغ ان برولور ا غاز؟ دونك في البرولور ا غاز عندنا الدي اوكسيجين نتاع الهواء réagit avec le butane pour donner dioxyde de carbone ou le vapeur d'eau. Donc butane plus dioxygène يعطيونا dioxyde de carbone plus vapeur d'eau. Donc cette réaction chimique en plus des produits formés راهي elle dégage de la chaleur. Elle dégage de la chaleur. Cette chaleur est utilisée dans la vie tous les jours pour répondre à certains besoins comme le chauffage domestique, comme la cuisine. Donc réaction تاع البوتان مع الديوكسيجين اللي جاي من الهواء elle dégage de la chaleur. On dit qu'elle est exothermique. Elle dégage de la chaleur. Donc تسخن. Donc elle dégage de la chaleur. Voilà. Donc فهمتوها شنو معناه. Donc c'est une réaction exothermique. Donc réaction exothermique est une réaction qui dégage de la chaleur. شوفوا. Donc un autre exemple. Quand on verse la solution d'acide chlorhydrique sur la granule de zinc, il se dégage un gaz qui détonne en présence d'une flamme. هذايا الغاز هذايا هو دي هيدروجين. دونك solution تاع الاسيد كلوريدريك تتفاعل مع الزنك تعطينا دي هيدروجين و solution de chlorure de zinc. دونك فكرة ان نراجعوا الرياكسيون شيميك. دونك الاسيد كلوريدريك يتفاعل مع الزنك ce sont les réactifs donne dihydrogène ou solution de chlorure de zinc, ce sont les produits. كي نمس انا التوب اللي صارت فيه الرياكسيون متاعي نشوف نحس اللي هو سخون. d'accord. donc cette réaction dégage de la chaleur. elle est exothermique. donc elle dégage de la chaleur. راهي réaction exothermique. Donc, par définition, une réaction chimique est dite exothermique si elle dégage de la chaleur. Donc, أي réaction, elle dégage de la chaleur, راهي réaction exothermique. D'accord? نتعداو réaction endothermique. Donc, من الاسم باينة اللي هي عكس l'exothermique. Donc, endothermique, شنو هي؟ نشوفوا مع بعضنا. Donc, l'hydrogénocarbonate de sodium réagit avec la solution de l'acide chlorhydrique où il y a un dioxyde de carbone ou une solution de chlorure de sodium. Donc, ما ننساش كل مرة اني نعطيكم l'équation باش الكور متاعكم يرسخ في مخكم بالكدا. دونك هذه متاع صوديوم هيدروجينوكربونات دو صوديوم يتفاعل مع السوليوشن d'acide chlorhydrique donne الفلاش dioxyde de carbone ou solution de chlorure de sodium qui ce sont les produits de la réaction. La température finale est inférieure à la température initiale. et ندوم ما خلط لي رياكتيف نتاعي مع بعضهم قست التمبيراتور initiale. من بعد ما صارت الرياكسيون وظهروا لي البرودوي صايي عاودت قست التمبيراتور فينال. نلقى اللي التمبيراتور فينال بعد ما صارت الرياكسيون اصغر من التمبيراتور initiale. donc la réaction elle absorbe de la chaleur. elle absorbe de la chaleur. donc c'est une réaction endothermique. C'est une réaction endothermique. Donc, par définition, une réaction chimique est dite endothermique si elle absorbe de la chaleur. Réaction endothermique si elle absorbe de la chaleur. D'accord? نتعادل مع بعضنا. Réaction rapide, réaction lente. Donc, شوفنا réaction amorcée, réaction spontanée. réaction exothermique, réaction endothermique. وتاو باش نشوفوا réaction rapide, réaction lente. أول حاجة باش نبداو بها هي réaction lente. Donc la formation de la rouille se fait progressivement au cours de temps. علاش بكري قلت لكم ما تخلطوش في الفيديو اللي قبل هذا ما تخلطوش ما بين réaction rapide ولا ما بين réaction rapide وما بين réaction spontanée. d'accord. هاك الفورماسيون نتاع الروي كوش نتاع الزديد هذيك اللي تصير شنو هو؟ دونك هي قلنا اللي هي رياكسيون سبونتاني الحديد نخليه للهواء لير اوميد بمرور الوقت باش تصير الفورماسيون تاع الكوش هذيك. دونك رياكسيون هذيك سبونتاني ما تستحقش تدخل من برا. لكن هل هي رابيد والا لونت؟
شوفوا مع بعض. Donc, se fait progressivement au cours de temps. L'état final est atteint après une longue durée. Cette réaction n'est pas donc rapide. راهي l'état final أنا مش طول باش نحط حديد في الهواء باش نلقاه صدد. لي راهي l'état final باش نلقى هكا الكوش الروي هذيك متاع الزيت راهي atteint après une longue durée. Donc, cette réaction n'est pas donc rapide. ماهيش rapide. D'accord? Elle est dite lente. راهي réaction et lente تستحق برشا وقت باش تصير. باهي l'atténuation de la couleur bleue تنشوفوا expérience واحدة أخرى. L'atténuation de la couleur bleue de la solution du sulfate de cuivre 2 ou le dépôt rouge brique de cuivre sur la lame de zinc. وقت نخلط solution du sulfate de cuivre مع lame de zinc تصير réaction ونتحصلوا على donc ونتحصلوا على le couleur bleue de la solution du sulfate de cuivre 2 ou dépôt rouge brique اللي هو dépôt نتاع cuivre على lame de zinc. Donc s'effectue progressivement. L'état final est atteint au bout d'un temps assez lent. Donc مش طول باش نخلط لي رياكتيف نتاعي باش نتحصل على لي برودوي اللي راهي تاخو temps assez lent تاخو وقت طويل شوية. Donc cette réaction est lente. هكا جاية هي من اسمها déjà. Lente معناها تستحق برشا وقت. Donc par définition une réaction chimique est dite lente si l'état final est atteint au bout d'un temps assez lent. D'accord? كان الوقت متاع réaction l'état final ما نوصلولو كان ما بعد وقت طويل. Donc sur réaction lente. نشوفوا مع بعضنا réaction rapide. شنو هي réaction rapide? Donc un pétard est formé par un tube cylindrique en carton contenant de la poudre noire. Donc شنو فيها كالفوشيكة متاع اللي تعملنا الفجاية. Donc هي tube cylindrique en carton فيها من داخل poudre noire اللي هو mélange متاع نيترات soufre وكربون و une mèche. D'accord? Si on flamme الميش هذيك اللي هي هذيا. Donc si on flamme الميش celle-ci transmet la flamme. Donc هكا الفلام هذيك تمشي تاكلك الماش فيسع فيسع وتدخل البودرة نوار اللي موجودة لهنا. اوب دوبا ما توصل لديك الرياكسيون تصير. دونك لي نيترات ليبر alors دي اوكسجين qui réagit instantanément. D'accord? Instantanément et violemment تصير explosion ترتاف avec le soufre et le carbone continue dans la poudre noire. Donc تصير réaction. Donc cette réaction est réaction chimique de très courte durée où elle est dite rapide. لحظة fraction de seconde تعرف. D'accord? تعرفوا bien sûr انتم الكلكم. Donc elle est dite rapide. Donc sur réaction rapide. Donc باش نشوفوا un autre exemple. Nous constatons l'apparition du fumée blanche. Donc دوبا ما نقرب زوز فهم تاع هذيكم دي زوز بيبس فيهم دي سوليسيون دو HCl et NH3. دونك لازم ننبه هنا اللي ال HCl ولا NH3 راهم دي سوليسيون مخطرين على الاخر و سون دي سوليسيون تري 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 كونسونطري. داكور نستعملوهم تحت اود ونبداو لابسين دي كون ماخذين لي بريكوسيون تاعنا الكل. داكور دونك كي باش نقرب انا زوز دبيبس لبعضهم. Donc, d'où nous constatons l'apparition du fumée blanche constituée de petits grains solides de chlorure d'ammonium. Et le chlorure d'ammonium, d'accord, ou le fumée blanche. Ce dernier résulte de la réaction entre le chlorure d'hydrogène, le HCl, ou l'ammoniac, le NH3. Donc, cette réaction, دوبا ما نقرب مازلت انا ما خلطتش راه لا صبيت NH3 على HCl ولا HCl على NH3 راه دوبا ما قربت زوز بيبس من بعضهم صارت رياكسيون. دونك قربت الفم معناها من تاع الدبوزه هذه والدبوزه الاخرى صارت رياكسيون. دونك cette réaction est du courte durée. Elle est donc rapide. Donc par définition شنو هي réaction rapide? Une réaction chimique est dite rapide si sa durée est très courte. Donc réaction chimique راهي rapide كان durée نتاعها est très courte. Donc توا باش نشوفوا مع بعضنا le rôle d'un catalyseur. شنو هو الكاتاليزور؟ Donc, comment expliquer l'obtention rapide du petit lait en versant quelques gouttes de citron dans le lait? Donc, كيفاش باش نفسروا هكا l'apparition نتاع
اللي الحليب دونك كيفاش باش يولي حليب رايب داكوغ سو لاكسيون دي فورمون bactériologiques lactobacille ولا bacille. Par exemple, le lait donne deux phases. Donc, une phase solide blanche ou une phase liquide claire avec le petit lait. On dit que le lait caille. Donc, lactose, c'est la fermentation. Il y a l'acide lactique, c'est la concentration en acide lactique. أكبر من 5 grammes par litre. راهو الحليب كاي. Le lait caille. Lait caille. Donc, le citron a accéléré la réaction sans être un réactif. Donc, on a des expériences au chauffe et les citrons. الفوليوم اللي حاطينه من الاول نلقاوه من الاخر وعملنا ديزوتر اكسبيريونس عرفنا بهم اللي راهو السيترون معناه ما دخلش في الرياكسيون ماهوش رياكتيف داكوغ. دونك لو سيترون a accéléré la réaction sans être un réactif نسميوه كاتاليزور. ولاحظنا اللي كان حاطين حليب وحده راهو إلفا باش يوليك لي كاي داكوغ. لكن كي حاطين السيترون لاحظنا اللي لو لي كاي قبل بوقت من الحليب اللي ما فيهوش سيترون. دونك هذيك علاش عرفنا اللي السيترون اكسيلير لا رياكسيون sans être un réactif من غير ما تدخل في الرياكسيون تاعنا. دونك نسميوه كاتاليزور. Quel rôle joue le salive dans la dégradation des aliments contenant dans l'amidon؟ شنو يلعب دور اللعاب متاعنا في الديغراداسيون دي زاليمون اللي فيهم نشي. دونك لي زاليمون اللي ناكلوهم كيما الخبز لي بات يصير لهم اون بروميير ديغراداسيون او نيفو دو لا بوش في الفم متاعنا تصير لهم البروميير ديغراداسيون. au cours de cette dégradation l'amidon se transforme نشي يتحول sous l'action de salive اللعاب متاعنا اللي في فمنا. On peut montrer expérimentalement qu'en dans les mêmes conditions l'amidon ne se dégrade pratiquement pas en absence de salive. Donc لاحظنا اللي في نفس les conditions l'amidon ما يتصيرلوش dégradation جملة en absence de salive في غياب اللعاب d'accord. Donc الساليف لهنا يستعمل pour accélérer la dégradation de l'amidon sans subir de modification من غير ما يدخل من غير ما تصير رياكسيون. دونك مهمته انه ياكسيليري الرياكسيون هكا. دونك سي ان كاتاليزور par définition. دونك شنو هو الكاتاليزور؟ un catalyseur est un corps qui accélère une réaction chimique sans subir lui-même de modification. الكاتاليزور هو كور مهمته الوحيدة انه ياكسيليري لا رياكسيون شيميك sans subir lui-même de modification من غير ما تصير له دي موديفيكاسيون من غير ما يتدخل في الرياكسيون. وراهو الكاتاليزور ماهوش رياكتيف. الكاتاليزور ماهوش رياكتيف. دونك لهنا يكون وصلنا لاخر الكور نتاعنا. كان فهمتوا الكور بالكدا ما تنساوش باش تزوروا الموقع نتاعنا لهنا في البارتي بروميير اني تدخلوا بارتي فيزيك تلقاو دي سيري بالكوريكسيون بيان ديتايي نتاعهم وتلقاو زيد دي زيكزامبل دو دوفوار دو كونترول اي دو سانتيز يعاونوكم ان شاء الله. ما تنساوش باش تابعونا في فيديوهات قادمه. باي باي.